Look at the view. Hi guys, subscribe to Emmanuel. Yes. And to the thumb. And press it and then subscribe on the right. Yes. You are so good. Hit the thumbs up button. Yes. Okay, that's Hi yours. guys, subscribe to Emmanuel. Hit the follow button. If you don't see it, swipe to the right and press download. If you don't see it, press subscribe. And then hit the thumbs up button. See you in the next video. Hi guys, subscribe to Emmanuel. Yes. Look at the view. Very nice view, Sophia. Look. Yeah, I see it. It's Beautiful. very nice. It's so cold outside. Yeah, really cool because we're in New Zealand. Like 50 and we are doing 80. I'm doing 90. Doing 90. The speed only. Ruben's doing 100. Yes. 100. Okay. And then 65. Then 85. Around the 85. This our view going to the lake. Fox. Mountain view. Oh, Ford. Hi guys, this is Lake Wanaka. Look, Lake Wanaka. Don't move until I say. Lake Wanaka. Breath. 3, 2, 1. Are you there yet? People holding their breath. That's how you Yun is sa Micarora. Skahoy. Macarora. Yan is sa Macarora. Skahoy ang view. Yan, lake. Sapa. It's not a lake, then it's a river. Yeah, that's river. Ano yatang view sa Micarora. Look. Puros kahoy. All trees. Look. Look at that. Hi guys, niya meron sa falls. Niya sa likod nako ang falls. Oh, haman to, nawala man. Niya meron dire sa ang mga bato naga-ice. Oh. Yes. Are you okay? Yeah, I just taking a picture myself of it. Yeah. Meron dire. Oh, peting tugnawa. Dahil yung mga bato. Pero kaya yung mga bato na sila yung mga ice. Na yung mga ice dito sa tugnaw. Sino kaayo oh. Puti-puti ko. Basta. Minute.
No worries. Sure. Yes, okay. There you go. No worries. Hasta ang kahoy na puti tungkol sa ice. Natabuan og ice ang bato. Ang kahoy. Hasta ang kahoy, oh. Tabunan og na ice. Sini of course. Ano siya sitwasyon dito ron, no? Bungtod, napoy ice dito sa taas. Taas kayong bungtod. Okay guys. Mabalik nyo ng totoo. Agi na mo sa ka falls sad. Okay? Tulo ka falls ang mga tuon. Kini primero. Kaduha. Buta sa tong falls sa atong tanawon niya. Nagbike na ko sa karon taon. Ayo, napimi sa Panta Falls guys. Amo ni Sebio, layo. Na sila. Nalakaw na. Amo siya. Ito na sa sakinan. Muna ang view. Sa Panta Falls. Okay guys. Dili na sa Kukuto kay mo ato pa sa Laing Falls. Okay? Today is May 11, 2024.